रात में गोली चला गया लेके दुनाली हाथ में समझ रहा हाथ में दिन में तो मन ढूंढ पुलिसिया आऊंगा आधी रात সেই সুন্দর করে লাফাচ্ছে। বলো তো বাচ্চারা ভিডিওটা কিসের জন্য ভাইরাল? समझ रहा কি বাড়িটাই না দিল। यहाँ पे क्या हो रहा है? কোম্পানির মাছ বেশি পানিতে পড়লে যা হয়। হালানা কবে আবার তামিল মুভি করে ফেলে। आज बिजली भी गिरवानी है, फायर भी लगवानी है। সব খুলে ফেলেই না আরো বেশি ভিউ পাবি তাহলে। যত বেশি খুলবেন তত বেশি ভিউ হবে, রাগ করলা।